Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kami akan mempresentasikan tugas bahasa Inggris dengan tema modal verbs. Lanjut Mbak Arina. Kami dari kelompok 3, nama saya Novina Sharon. Saya Cici. Saya Arin. maaf. Kayaknya diulang. Ini berarti Mbak Novi, terus Mbak Cici, terus saya ya. Maaf ya. Gak apa-apa Mbak, nanti kita potong. Oke, lanjut aja ya. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas bahasa Inggris dengan tema modal verbs. Nama saya Noviana Sharon. Saya Cici Sintang Pica. Dan saya Arina Jana. Oke, kita mulai ya. Modal verbs. Modal verbs atau sering juga disebut sebagai modal merupakan kata kerja bantu atau auxiliary yang digunakan dalam bahasa Inggris. Kata kerja modal atau modal verbs adalah sebuah jenis kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan sebuah modalitas, yaitu kemungkinan, kemampuan, permintaan, kapasitas, saran, perintah, dan kewajiban. Lanjut. Modal adalah jenis kata yang digunakan untuk membantu kata kerja atau verb dalam mengungkapkan suatu hal oleh pembicara. Modal disebut juga sebagai kata kerja bantu atau kata kerja ganti. Modal auxiliary verb adalah kata kerja yang ditempatkan sebelum kata kerja utama, yaitu main verb, untuk memodifikasi makna dari kata kerja tersebut. Semua auxiliary verb kecuali be, do, dan have disebut modals. Basic modal. James Sinurat membagi modal dapat dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu jenis pertama adalah basic modal yang terdiri dari can, could, had better, may, might, must, ought to, should, shall, will, would. Prosal modal terdiri dari be able to, be going to, be supposed to, have to, need to, have go to, you should to. Menurut Bing, 1989, dalam buku American English terdapat 10 jenis modals, yaitu can, could, may, might, should, will, would, must, and ought to. Modal hanya mempunyai satu bentuk, form. Selanjutnya dikatakan bahwa setiap modal tidak pernah memiliki akhiran kata atau suffixes ing, at, and. Sebaliknya, kebanyakan kata kerja verbs seperti take and speak dapat mempunyai akhiran kata. Contoh kalimat. A. I must take 3 computer course. B. I must take in 1 now. C. May teachers should speak faster. D. He speak very slowly. Menurut Bing, 1989, modal selalu diikuti kata kerja pertama dalam suatu frase kata kerja. Tetapi dalam bahasa Inggris resmi, satu frase kata kerja tidak pernah memiliki 2 modals. Contoh, I might buy a new book. I might should buy a new book.
You should have seen the TV program about business and entertainment. You will can see it on tonight. Lanjut. Lanjut dengan Cici Vinta Ovika. Baik, Mbak. Terima kasih. Ing 1989, 114 juga mengatakan bahwa dalam American English atau bahasa Inggris versi Amerika Serikat terdapat satu modal yang terdiri dari dua suku kata yaitu ought to. Tetapi modal tersebut diikuti oleh bentuk simpel dari kata kerja verb. Contoh, correct. You ought to read some books about computers. Incorrect. You ought to read computer magazine too. Incorrect. I might to learn something. Syukur 2007 59 mengatakan bahwa di dalam kalimat modal auxiliary verbs selalu digunakan dengan kata kerja bentuk pertama. Contoh kalimat positif, I can go out, you might go now. Kalimat negatif, I can go not go out, you might not go out. Kalimat tanya, can I go out, might I go now. Syukur juga mengatakan bahwa auxiliary verbs dapat digunakan dalam berbagai bentuk seperti untuk menyatakan kemampuan atau kesanggupan seseorang, mencatatkan permainan, memberikan atau meminta izin, menyatakan kemungkinan, dan menyatakan sesuatu pada orang lain. Penggunaan modals. Modals dapat digunakan untuk permohonan yang santun dengan kata I sebagai pokok kalimat. 2. Permohonan yang santun dengan kata you sebagai pokok kalimat. 3. Permohonan dengan would you mind. 4. Menyampaikan saran advisability. 5. Menyatakan pengharapan dengan be supposed to and be to. 6. Menyatakan saran dengan let's, why don't, shall I, or shall we. 7. Menyampaikan saran dengan could. I sebagai pokok kalimat. Mengajukan permohonan yang sopan dengan I sebagai pokok kalimat. Untuk jenis penggunaan ini terdapat 3 jenis modal yang digunakan. Azhar 1989 yang terdiri dari my, could, and can. My I. May I borrow your pen, please? My I and could I are used to request permission. They are equally polite. Could I be? Could I borrow your pen, please? Not in be. In a polite, could has a present of future meaning, not in past meaning. Can I? See, can I borrow your pen? Can I is used informally to request permission, especially if the speaker is talking to someone she or he knows very well. You sebagai pokok kalimat. Mengajukan permohonan yang sopan dengan you sebagai pokok kalimat. Untuk jenis penggunaan ini terdapat 4 modals yang dapat digunakan. Azhar 1989 yang terdiri dari would, will, could, and can. Would you? A. Would you pass the salt, please? Will you please pass the salt? B. Will salt you please pass the salt? The meaning of would you and will you in a polite request is the same. Would you is more common and is often considered more polite. The degree of politeness is often determined by the speaker's tone of voice. Could you? See, could you pass the salt? Basically, could you and would you have the same meaning. The difference is like, would you? Do you want to do this, please? Can you? Do you want to do this, please? And is it possible for you to do this?
Typical response, yes, I would be happy. 2, yes, I would be glad to. 3, certainly, for sure. A person usually responds in the affirmative to a polite request. If a negative response is necessary, a person might be saying, I'd like to, but I cannot reach it. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Arin. Penggunaan ketiga adalah would you mind. Ini digunakan untuk mengajukan permohonan dengan penggunaan would you mind. Menurut Azhar 1989, permohonan jenis ini terdiri dari meminta izin dan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Asking permission. Would you mind if I close the window? B. Would you mind if I use the phone? Notice in A, would you mind if I is followed by the simple past. The meaning in A, may I close the window? Is it all right if I close the window? Will it cause you any trouble or discomfort if I close the window? Typical response to that question is no, not at all, of course not. No, that will be fine. Another typical response might be meaning no. Or asking someone else to do something. Would you mind closing the window? Would you mind closing the window? Or D, excuse me, would you mind to close the window? Notice in C, would you mind followed by ing, a gerund. The meaning in C, I don't want to cause you any trouble, but would you please close the window? Would that cause you any trouble? And for saran atau advisability, menyampaikan menurut Azhar, models bisa digunakan juga untuk menyampaikan saran atau advisability. Ia menyatakan bahwa untuk menyampaikan saran yang pantas ada 3 jenis modal yang dapat digunakan. Ketiga jenis modal terdiri dari should, ought to, dan had better. Should dan ought to memiliki arti yang sama. Keduanya mengekspresikan saran. Dalam percakapan yang tidak resmi, ought to sering dieja sebagai ought. Contohnya, you should study harder. You ought to study harder. Should and ought to have the same meaning. They express advisability. The meaning ranges in strength from a suggestion, this is a good idea, to a statement about responsibility or duty. This is a very important thing to do. Contoh selanjutnya, B, drivers should obey the speed limit. Drivers ought to obey the speed limit. In example A, this is a good idea. This is my advice. In B, this is important responsibility. C, you shouldn't leave keys in the car. You can see this has negative contraction, shouldn't. And D, I ought to study tonight, but I think I'll watch the TV instead. Ought to sometimes pronounce ought in formal speaking. Pengharapan. Models juga bisa digunakan sebagai pengharapan. Bisa digunakan dengan menggunakan be supposed to and be to. Be supposed to dan be to diikuti langsung oleh kata kerja nomor 1 atau infinitive yang mengekspresikan sesuatu akan terjadi. Be supposed to dan be to sering mengekspresikan tentang harapan terkait jadwal suatu peristiwa atau prosedur yang benar. Pada contoh selanjutnya, saya akan menunjukkan terkait dengan contoh seseorang berharap peristiwa terjadi sesuai jadwal yang ada. Be to lebih pasti dibanding be supposed to. Contohnya, the game is supposed to begin at 10.
B, the game is to begin at 10. C, the committee is supposed to meet tomorrow. D, the committee is to meet tomorrow. Be supposed to and be to, a form of be followed immediately by an infinitive. Example is to begin. Express the idea that someone, I, we, they, the teacher, lots of people express something to happen. Be supposed to and be to often express expectation about scheduled events or correct procedure. In A and B, the speaker expects the game to begin at 10 because that is the schedule. B2 is stronger and more definite than be supposed to. Compare it with I should go to the meeting. I can get some information if I go. Going to the meeting is a good idea. Be supposed to and B2 also express expectation about behavior. Often they give that someone expects a particular person to do something. 6 ajakan. Menyampaikan model bisa digunakan untuk menyampaikan ajakan dengan kata let's, why don't, shall I, or shall we. Menyampaikan ajakan dengan let us merupakan ajakan yang umum digunakan dalam percakapan bahasa Inggris. Let us selalu diikuti dengan kata kerja dalam bentuk sederhana. Penggunaan why don't pada dasarnya dalam bahasa Inggris, spoken English dimaksudkan untuk menyampaikan ajakan yang bersahabat. Sementara itu, penggunaan shall I or shall we oleh pembicara pada umumnya digunakan untuk menyampaikan saran dan bertanya kepada orang lain tentang apakah mereka setuju dengan saran atau pertanyaan yang disampaikan. Ada kalanya shall we digunakan juga sebagai questioning tag, yaitu pertanyaan singkat yang ada pada sebuah akhir kalimat setelah let's. Contohnya, let's go to a movie. B, let's not go to a movie. Let's just stay home instead. Let's di sini artinya let us. Let's is followed by the simple form of a verb. Negative form, let's, not, plus simple verb. The meaning of let's is I have a suggestion for us. Example C, why don't we go to a movie? Why don't you come around 7? Why don't I give Mary a call? Why don't in here is used primarily in spoken English to make a friendly suggestion. In C, we see why don't we go equals as let's go. In D, I suggested that you come around at around 7. In E, should I give Mary a call? Do you agree with my suggestion? In example F, shall I open the window? Is that okay with you? And shall we leave at 2? Is that okay? In this, we can see that when shall is used with I or we in a question, the speaker is usually making a suggestion and asking another person if she or he agrees with this suggestion. 7. Saran menggunakan could. Model juga bisa digunakan untuk menyampaikan saran menggunakan could. Could dapat digunakan dalam menyampaikan saran, kalimat pada contoh mempunyai arti yang sama. Dalam kalimat yang dimaksud, pembicara menyarankan piknik. Sementara itu, kalimat pada bagian C, pembicara memberikan saran yang pasti, dan pada kalimat D, pembicara menyampaikan saran atau kemungkinan hal yang dapat dilakukan. Dalam contoh ini, pembicara menyarankan pilihan yang dapat ditempuh oleh penerima saran. Pada kalimat bagian E, should have, pembicara menyampaikan saran tetapi tidak dilaksanakan. Dan karena tidak dilaksanakan, maka itu adalah sebuah kesalahan. Sedangkan pada penggunaan could have, pembicara menyampaikan bahwa ada kesempatan untuk melakukan sesuatu hal, tetapi tidak dilakukan. Maka si penerima saran kehilangan beberapa kesempatan yang baik.
Contohnya, what should we do tomorrow? A, why don't we go on picnic? B, we could go on a picnic. This means could can be used to make a suggestion. B is similar to A in meaning, i.e. the speaker is suggesting a picnic. Or another example, I'm having trouble in math class. You could talk to your teacher. And example D, I'm having trouble in math class. You could talk to your teacher, or you could ask Aunt to help you with your math lessons, or I could try to help you. In here, should gives definite advice. In C, the speaker is saying, I believe it is important for you to do this. This is what I recommend. In another example, this could offers suggestion or possibilities. In D, the speaker is saying, I have some possible suggestion for you. It is possible to do this, or it is possible to do that. Another example, I failed my math class. You should have talked to your teacher and gotten help from her during the term. Another example, I failed my math class. You could have talked to your teacher, or you could have asked Anne to help you with your math class, or I could. In here, should have give hindsight advice or looking at something after it happens. In E, the speaker is saying, it was important for you to talk to the teacher, but you didn't do it. You made a mistake. Could have offers hindsight advice too, or looking at something after it happens. In F, the speaker is saying, you had the chance to do this or that. It was possible for this or that to happen, but you missed some good opportunities. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Ana. Oke, sebagai kesimpulannya, modal adalah kata kerja bantu yang mengekspresikan suasana hati atau keadaan emosi pembicara. Modal adalah kata kerja bantu yang digunakan untuk menunjukkan modalitas yang berkaitan dengan kemungkinan, kemampuan, permintaan, kapasitas, saran, perintah, dan kewajiban. Ketiga, modal adalah kata kerja bantu yang ditempatkan sebelum kata kerja utama yang memodifikasi makna dari kata kerja yang digunakan. Keempat, modal terdiri dari dua jenis, yaitu basic modal dan prosal modal. Kelima, modal memiliki beberapa fungsi dalam penggunaannya, yaitu modal mengajukan permohonan yang sopan dengan I and you sebagai pokok kalimat. B, menyampaikan permohonan dengan would, you, might. C, menyampaikan saran. D, menyatakan pengharapan dengan be supposed to dan be to. E, menyampaikan saran dengan could. F, menyampaikan saran dengan let's. G, menyampaikan saran dengan why don't. H, menyampaikan saran dengan shall, I, we. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.